हेलो एवरीवन आपण समस्त स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। पिला माने आज आम बीएड सेकेंड सेमिस्टर तुम जो प्रैक्टिकल नोट ना ना जो 10टा मत प्रैक्टिकल खाता अच्छे किमित कौन लिख तुम जो एक्टिविटी नोट है ऑब्जर्वेशन नोट है माइक्रो टीचिंग नोट है स्कूल रेकर्ड नोट है तुम इंडेक्स केमित कंप्लीट कर सर्टिफिकेट केमित लिख जी सब तुम खाता रहा से खाता विषय कंप्लीट तुमको गाइड करदेवी तार जो सब पीडीएफ आड़क रही है कौन सब माइक्रो टीचिंग केमित कौन लिख तुम ऑब्जर्वेशन रेकर्ड केमित लिख तुम स्कूल टीचर स्कूल रेकर्ड केमिति कोन लेखिबा आ ताको फ्रीली केमिति ए सब पीडीएफ आडो तमे पाइबो ता विषय मु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको आज ए वीडियो रे देबी। या द्वारा कोन हो ना तुमरो बीएड जो सेकंड सेमेस्टर जो प्रैक्टिकल नोट लेखिबार जो प्रॉब्लम डा सेटा पूरा ही सॉल्व हिजबो। बहुत छुआ कमेंट करथले सर किछि बुझी होनी कोड कोन लेखिबो टिके गाइड कर दियंतो तो एटा मु गोटे वीडियो नै आइनी जोटा तमे समस्त ही एटार बेनिफिट नै पारिबो। सो वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व मु गोटे छोटो इन्फॉर्मेशन तुम सहित गोटे शेयर करिया पे चाहूची। बहुत छुआ कमेंट करथले सर सेकंड सेमेस्टर क्लासेस आनंतु फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस बहुत ही छुआ मानक पसंद आसला सेकंड सेमेस्टर क्लासेस आनिया पई पिला माने मु आगुरु तुम पई सेकंड सेमेस्टर क्लासेस सब कर देछि। यूट्यूब को जीवो यूट्यूब रे जाके मो प्लेलिस्ट को मो स्टडी विथ धर्मेंद्र रो प्लेलिस्ट को जीवो देखिबो तुम एटा आर्ट एजुकेशन लो क्लासेस हिसाब पांचटा मते यूनिट तुम सार देछि क्लासरूम मैनेजमेंट रो सार देछि लर्निंग टीचिंग रो सार देछि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन रो सार देछि एउड तुम कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर रो क्लासेस तुम करि पारिबो। देखो आर्ट एजुकेशन लो तुम पांचटा मते यूनिट सरी हिछि हला तुम क्लासरूम मैनेजमेंट रो मध्य क्लासेस सब सरी हिछि तुम लर्निंग टीचिंग रो मध्य क्लासेस सरी हिछि सोशियोलॉजी रो क्लासेस सरी हिछि एउड तुम कोन करिवो ना कंप्लीट तुम क्लासेस एटू करि पारिबो। बुझि पाइलो आउ छुआ सेकंड कथा होछि जे जो माने टेलीग्राम ग्रुप रो जॉइन हिना हला मोस्टली जाके टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो कारण मु जहाँ भी सब पीडीएफ नोट रहा कि बीएड सहित जहाँ भी इनफॉरमेशन रहा ना सब मु तुम टेलीग्राम ग्रुप रे मुझे पठे दे था तुम जो भी तुम जो सब ये डिस्कसन करी जो रेकर्ड आड़क प्रैक्टिकल रेकर्ड से सब ऑलरेडी मु टेलीग्राम ग्रुप रे छुआ सारी माने पठे देछि सेठु छुआ माने सब डाउनलोड करके प्रैक्टिकल खाता लिखा स्टार्ट कर तो टेलीग्राम ग्रुप रे मोस्टली जॉइन है SWT स्टडी जोन बा एटा तार लिंक मु तुमको डिस्क्रिप्शन लो दे देबी किंबा तुम एटार स्क्रीनशॉट नहीं कि एटार मध्य तुम जॉइन हे पारिबो। ओके छुआ पिला माने वीडियोटा आपण मन पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो आ इंपोर्टेंट मध्य रहिबो सेति पई वीडियोटा को शीघ्र लाइक कर दियंतु आ आपण मानकर सांग मानक सहित मध्य ए वीडियोटा शेयर कर दियंतु ता द्वारा से माने जति इमिते किछि प्रॉब्लम फेस करथिबे प्रैक्टिकल को नेकी सेटा मध्य तांकर सॉल्व हे जु आ जो पिला माने नुवा करी विजिट करथिबे चैनल को से माने चैनल को सब्सक्राइब करके रखि देबे जतले भी बीएड रिलेटेड किछि भी क्लासेस आनिबे आ किछि भी इन्फॉर्मेशन देबी आपण मानको शीघ्र जणा पड़ि जिवो। पिला माने जो माने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रो नोट्स परचेस करके भलो भाबरे पढिया पे चाहंतुबो से माने मो पाखरु नोट मध्य नै परिबे एटा होची तमर आर्ट एजुकेशन लो नोट रहिला पूरा फर्स्ट सेमेस्टर रो जो भला नोट लेखा हितला सेकंड सेमेस्टर रो मध्य बहुत भलो करके तमर नोट साडो लेखा हिची एटा तमर क्लासरूम मैनेजमेंट रो रहिला तार सब चित्र आडक रहिबो ता छडा तमर लर्निंग टीचिंग रो मध्य क्लास तमर नोट्स आडक रहिला आ आपनकर सोशियोलॉजी रो मध्य नोट्स आडक रहिछि। तो जो माने नवा पई चाहंतुबे मते मोर व्हाट्सएप नंबर रे स्क्रीन लो देखाउथु व्हाट्सएप नंबर रे मते कांटेक्ट करके नै परिबे। एबे छुआ आमे हमर स्टार्ट करबा हम जो प्रकृत वीडियोटा रहिला जे तमर सेकंड सेमेस्टर रो प्रैक्टिकल नोट लिखिबो किमिति। देखो छुआ तमर सेकंड सेमेस्टर रो टोटल रहिबो 4टा होची तमर एक्टिविटी रेकॉर्ड जोटा गुटे रहिला आर्ट एजुकेशन लो आउट रहिला तमर क्लासरूम मैनेजमेंट रो गुटे रहिबो लर्निंग टीचिंग रो आउट रहिला सोशियोलॉजी रो। फास्ट ए हमें 4टा विषय रो कथा हिजबा। देखो छुआ 4टा रो एटी मु पीडीएफ दे दिछि तुमको हला एटा लर्निंग टीचिंग रो तमर एक्टिविटीज रेकॉर्ड आडको एटी तुम पीडीएफ अच्छी जो माने लर्निंग टीचिंग रो एक्टिविटी बा एटा होची तुम रहिला तुम कोन गोटे मिनिट छुआ देखो एटा तुम आर्ट एजुकेशन लो हला एटा आर्ट एजुकेशन लो रेकॉर्ड रहिला आउट रहिला तुम कोन ना सोशियो क्लासरूम मैनेजमेंट रो रेकॉर्ड रहिला आउट भी तुम अच्छी सोशियोलॉजी रो यार भितर थिबो कोडी हो कथा हमें एठी पळि आसा। देखो ये जो एक्टिविटी रेकॉर्ड 4टा रहिला ना 4टा विषय रो तमे कोन करिवो एठू तमे लिखि परिवो जदि एठू न लिखिबा चाहूच जदि न बुझी होउची ताल तमे कोन करिवो बहिरो प्रति यूनिट रु गुटे क्वेश्चन धरिवो तुम बहिरो देखिवो गुटे यूनिट सइला परे जो क्वेश्चन आडो थाए ना सेठू गुटे क्वेश्चन पिक करिवो क्वेश्चन ता फास्ट ब्लैक कलर रो क्वेश्चन लिखि दबो ता तळकु से क्वेश्चन लो आंसर लिख दबो 4 पेज 5 पेज हंडे आंसर लिख देलो बही भितर ही देखि के आंसर लिख देलो तापर पुन सेकंड रो गुटे यूनिट रो पुन सेकंड गुटे क्वेश्चन उठैलो आउटा यूनिट रो तार पुणी आंसर लिख देकी एभा तुम खाताटा फुल कर परिबो। जो एक्टिविटी रेकॉर्ड आडक 4टा रहिला 4टा बहिरु प्रति यूनिट रु गुटे क्वेश्चन उठैबो ताहार 4 रु 5 पेज लिखि दबो टोटल तुमर 20 पेज 22 पेज पाखाबेकी तुमर जति पेज तुमर देथिबे ताकू कवर करिया पई सेबला क्वेश्चन लिख दबो। बुझि पाइलो एक्टिविटी 4टा को भला लिखिबो हला न नै तुम एटी जो पीडीएफ अछि ए पीडीएफ आडक
ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ, ଏ ପିଡିଏଫ୍ ଯଦି ତମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କରୁଛ ଯଦି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ତମକୁ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବ। ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଯଦି ତମକୁ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଏକୁ ଥରେ ତମେ ଯଦି କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ନୋଟ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ପଠାଇଦେବ। ସିଏ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 4ଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି କଥା ଛୁଆ ସରିଗଲା। ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଏଠୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ନୋଟ୍ରୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଦେଇକି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆଡ଼କ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ଛୁଆ, ତମର ସରିଗଲା ଏଟା। ହଁ, ଏବେ ଯିବା ତମର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂଟା କେମିତି ଲେଖିବ। দেখ ছুয়া মাইক্রো টিচিংর তোমার দুইটা মাইক্রো টিচিং রেকর্ড রহব, গোটে পেডাগোজি 1 রহব আর গোটে পেডাগোজি 2 রহব। ফার্স্ট আমি দেখি নেবা তোমার সমস্ত মাইক্রো টিচিং ছুয়া আছে, আর্টস তোমার সিবিজেড পিসিএম সমস্ত আছে। ফার্স্ট হচ্ছে পেডাগোজি 1 যেটার ম্যাথমেটিক্স যার পেডাগোজি 1 তাঙ্কর দেখ তাঙ্কর হচ্ছে কোণ করব, মাইক্রো টিচিং এইভাবে ফার্স্ট লিখব, খাতাটাকে আমার এই সেপ্র করি লিখব হল, সিধা লিখবনি ইয়ে করি লিখব। ফার্স্ট কোণ লিখব না স্কিল 1, এটা যেভাবে লেখা হয়েছে প্রিলিমিনারি ইনফরমেশন রহব, নেম অফ দি স্টুডেন্ট জায়গায় তোম না লিখব হল, ক্লাস লিখব, তারপরে হচ্ছে সবজেক্ট লিখিল, তারপরে ইউনিট লিখিল হল, তারপরে হচ্ছে টপিক লিখিদেব, টাইম লিখিদেব হল, তারপরে হচ্ছে পিপল লিখিদেল, তারপরে কমপ্লিমেন্ট স্কিল যাহা বি লেখা হয়েছে পুরা আউ ডেটটা তোম স্কুল পচারদেব হল, তোম সরি তোম ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ର পচারদেব ডেটটা কেউ ডেট সে পকাইবা চাহুন হল। বুঝিপাইল? এটা সইলা। এটা হচ্ছে তোমার কোণ ম্যাথমেটিক্সর, এটা সমস্ত এইভাবে ছুয়া লিখব। মাইক্রো টিচিং এইভাবে পুরা রেকর্ড আছে, এইভাবে মাইক্রো টিচিং আড়ক লিখিদেব হল। কিন্তু গোটে কথা মনে রাখব, যাহা বি মো নোট তোমাকে দেইছি সেটা টিকে তোমার ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ যদি আপনার কেউ ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ରୁ করছেন সেই ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ର যে অনেক ওনর যে তোমার সার যে অনেক তাঁর পাখু টিকে ভেরিফাই করনেব যে স্যার এই রেকর্ডটা লিখলে চলব তো, যদি সে তোমাকে প্রোভাইড করে না। তারপরে মাইক্রো টিচিং পড়ে আইলা। দেখ এটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল সাইন্সর মাইক্রো টিচিং রেকর্ড হল, একু তুমি লিখিপার। তারপরে মাইক্রো টিচিং রহলা তোমার বায়োলোজিক্যাল সাইন্সর মাইক্রো টিচিং, সমস্ত ছুয়া সেইভাবে হল। তুমি ক্লাস লিখব হল, নেম অফ দি টিচর লিখব, তারপরে হচ্ছে সবজেক্ট রাখব, টপিক রাখব, ডেট টাইম নেম অফ দি স্কিল যা বি লেখা হয়েছে সে আড়ক লিখিদেব হল। খালি ডেট চেঞ্জ করবে আর নেম চেঞ্জ করবে হল। তারপরে এইটা রহলা তোমার মাইক্রো টিচিং কোটার সোশিয়াল স্টডিজর মাইক্রো টিচিং হল। তারপরে এটা রহলা তোমার ইংলিশর মাইক্রো টিচিং ইয়া ভিতরে কোড থিব। তারপরে হচ্ছে অবজরভেশন রেকর্ড আইলা। মাইক্রো টিচিং ছুয়া বুঝিপাইল কেমিতি কোন লিখিব। তারপরে অবজরভেশন রেকর্ড রহলা। দেখ অবজরভেশন রেকর্ডর ফার্স্ট এইভাবে তোমার লেখিয়া পড়িব, এটা দিয়েথিব, এটা দেখ হ্যাঁ। তারপরে ফার্স্ট নেম অফ দি টিচর আর স্টুডেন্ট তোম না লিখিব হল, তারপরে রোল নম্বর তোমার রোল নম্বর লিখিব, তারপরে নেম অফ দি স্কুল তোমার যে ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ আছে সে গোটে স্কুল না তোমাকে কইবে, সেই স্কুল না তুমি এটি লিখিব ছুয়া। ক্লাস টেকেন মানে ক্লাস যা বি লিখিপার, আউ হচ্ছে নেম অফ দি লেসন বিষয়ে তুমি লিখিপার। এটি এই যে মনি এন্ড ব্যাঙ্ক মানে এটা কেউ বিষয়ে তুমি পড়াইছ, মানে এটা যেটা লিখিছ তার উপরে তুমি পড়িথিব হল। তারপরে নেম অফ দি ইউনিট যা লেখা হয়েছে সে লিখিব, আর সবজেক্ট লিখিদেব সোশিয়াল সাইন্স হল। আর ডেটটা তোম ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ର কইবে কেউ ডেট কোণ পকাইব সেটা সেইভাবে লিখিব। বুঝিপাইল? এটা হল তোমার অবজরভেশন কোটার না সোশিয়াল স্টডিজর তোমার অবজরভেশন। বুঝিপাইল ছুয়া? তারপরে রহলা তোমার কোয়াড়ে গলা গোটে মিনিট ওকে, এটা তোমার ম্যাথর হল, ম্যাথর অবজরভেশন রেকর্ড সেইভাবে হল। এটি টিচর আউ স্কুল ফুল এসব পকাইদেব, ক্লাস টেকেন এই যা লেখা হয়েছে সে লিখিদেব, এই রোল নম্বর জায়গায় তোমার রোল নম্বর পকাইব, এটি তোমার না লিখিব, এটি তোমার গোটে স্কুল হচ্ছে দেব যে আন্ধ্রর গোটে স্কুল যেকୌଣସି গোটে স্কুল তোম ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍କୁ পচারিকি এটি তুমি লিখি পারিব, আর ডেটটা তোম ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍କୁ পচারিব কেউ ডেট সে পকাইবা কৌন হল। তারপরে এটা হচ্ছে অবজরভেশন রেকর্ড হচ্ছে তোমার ছুয়া ইংলিশর হল। তারপরে হচ্ছে বায়োলোজিক্যাল সাইন্সর অবজরভেশন রেকর্ড হল। তারপরে হচ্ছে তোমার রহলা ফিজিক্যাল সাইন্সর ছুয়া অবজরভেশন রেকর্ড ওকে, পুরা আছে হল। তুমি 12-13 পেজ আছে লিখ সে লিখদেব। তারপরে রহলা তোমার কোনটা, এটা হচ্ছে তোমার স্কুল রেকর্ড হল। স্কুল রেকর্ড যদি তোমার দিয়েথিবে তো স্কুল রেকর্ড তো থিব, সেই স্কুল রেকর্ডটা এটা ফিল আপ করদেব হল। এটা এটা এটি এইভাবে যদি সার্টিফিকেট এটি তোম না ছুয়া লিখব, ক্লাস নম্বর পাখে মু কোণ লিখব মু এটা কই দেউছি টিকে রইথ। রেজিস্ট্রেশন নম্বর তোমার হচ্ছে যে সার্টিফিকেটর যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা হইথিব সেটি লিখব, আর এটি রিগার্ডিং স্কুল রেকর্ড লিখব হল। তারপরে ইন্ডেক্স কমপ্লিট করিব। বুঝিপাইল? হও, এবে টিকে পড়ে আস, এই যে কিছুটা একু লা মু তাকে টিকে তোমাকে ক্লারিফাই করে দেউছি গোটে মিনিট হল। দেখ ছুয়া ফার্স্ট ইন্ডেক্সর কোণ লিখব, ফার্স্ট তো নম্বর 1 2 3 দেইদেব, যেতটা তুমি লেখুছ যে ধরে আক্টিভিটির 5টা মিনিট্রু 5টা কোশ্চেন লিখব, তাহলে এটি সিরিয়াল নম্বর 1 দেব হল। এটি যে কোশ্চেনটা লিখিথিব সে কোশ্চেন লিখিদেল, পেজ নম্বর কোটু স্টার্ট হলা লিখিদেব, আর ডেট পকাইদেব। সেবে একটু 2 লিখব, 2 কোশ্চেন লিখিদেল, তারপরে পেজ নম্বর লিখিদেব, ডেট লিখব হল। এবার ইন্ডেক্স কমপ্লিট করদেব।
तापर रहिला तमर होची सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट रो फास्ट उठे होची सर्टिफिकेट रो एटी तमर होची ना लिख दबो हला मिस्टर एटी जहाँ भी लिखा है एटा तमो ना लिखिबो तापर क्लास नंबर पाखर तमर चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर नथिबो मु गोटे एग्जांपल दे दोची एटी धरे रजिस्ट्रेशन नंबर अछि हला एबा तमर भी रजिस्ट्रेशन नंबर थिबो सेही रजिस्ट्रेशन नंबरटा रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखिबो रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ लिखिबो इट लिखिबो क्लासरूम नंबर जगह छुआ ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट 3टा डिजिट अछि जेबा 001 एठी एग्जांपल हिसाब रे 001 तो सही होची सेटा होची तमर क्लास नंबर हला सेटा तमे लिखिबो तापर होचे एठी जो रिगार्डिंग टू पाखर लिखाई छे रिगार्डिंग टू पाखर तमे कोहू खाता लेखुचो हला कोहू खाता विषय लेखुचो एटा जो आर्ट एजुकेशन ला एक्टिविटीज मु लेखुची तार मु एठी लिख देमी कोन ना आर्ट एजुकेशन एठी एक्टिविटीज जो तमे माइक्रो टीचिंग लेखुचो तान लिख दबो माइक्रो टीचिंग 1 ता पाखर होची न जदी ऑब्जर्वेशन लेखुचो तान ऑब्जर्वेशन रेकॉर्ड 1 बा पेडागोजी 1 हला जहां भी तमे जो खाता लेखुचो से खाताटा एठी लिख दबो बुझि पाइलो आ एठी जहां लिखिबो एज इट इज एठी सेया लिखि दबो हला आ ये सब किछि फिल अप करिवनि ये सब तमर स्कूल लो से जे तम इंस्टीट्यूट अछि से सब फिल अप करी एठी किछि फिल अप करिवनि बुझि पाइलो छुआ बुझेला ना बुझेलानी मु भाउ पूरा तुमको गोटे क्लारिटी आसी छिवो जे तमरो जो 10टा मते खाता अछि से 10टा मते खाता केमिति कोन लेखिबो आ ताको केमिति कंप्लीट करिवो से सब ऊपर गोटे ओवरऑल गोटे आईडिया तमरो आसी जाइथिवो पीडीएफ नोट्स छुआ मु तमरो टेलीग्राम रे ऑलरेडी अपलोड कर देछि सेटु जाई छुआ जॉइन हे जिवो सेटु तमे टेलीग्राम रो से सब आराम से डाउनलोड करके लेखि परिबो हां ए सब बार को थरे छुआ तमरो स्कूल जे इंस्टीट्यूट अछि ता सहित टिके वेरीफाई कर दबो कारण समस्त के जदी अलगा के लेखिया पई कहिबे बुझ परछो ना तो सेटि टिके वेरीफाई कर दबो ओके आ जदी छुआ क्लासेस करि नाओ क्लासेस करिबा स्टार्ट कर दिवो एट सब तमरो क्लासेस सब रही छि ऑलरेडी हला लर्निंग टीचिंग ता छुआ बहुत भलो भाबरे करिवो काहे ना एटा छुआ तमरो ओटीटी ओएसटीटी आरएसटी तमरो जो जे कोनोसी तमरो टीचिंग एग्जाम दबो ए लर्निंग टीचिंग रो जो बहिटा नै ना ए बहिरो तुमको मिनिमम 10 मार्क तो तमे ता भितरु पाइबो बुझ पाइलो तो एटा भलिक से करिवो आ सब अलगा सब्जेक्ट आडो मध्ये क्लासेस सब कर दबो ता छडा जो माने छुआ नोट परचेस करिया पे चाहथुवो मते व्हाट्सएप नंबर रे मते मेसेज करिके नोट मध्ये नै परिबो थैंक जदि ये वीडियोटा आपण मन पई बहुत ही इंपोर्टेंट थिबो बा प्रैक्टिकल रेकॉर्ड लेखिबारे आपनको बहुत हेल्पफुल करिवो तारे वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवे आ आपण मते कमेंट रे कहिबे जे आपनको ए वीडियोटा किमिति कोन लागिला बा आपनकर जदि अलगा किछि क्वेरी थाए ए वीडियो रिलेटेड नै कि प्रैक्टिकल रिलेटेड नै कि बा आपनकर किछि भी एग्जाम रिलेटेड नै कि किछि क्वेरी थाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाई परिबे बा टेलीग्राम रे जॉइन कि सेटि मते पचारि परिबे आ आपण मानक सांग मानक सहित मते ए वीडियोटा शेयर कर देबे जा द्वारा से माने मते एक वीडियो देखि के समान को प्रैक्टिकल रेकॉर्ड मते बहुत भलो भाबरे लेखि परिबे आ भलो मार्क मध्य सेकंड सेमेस्टर रो आनि परिबे रहउची छुआ जय जगन्नाथ।